Manindog ta palihog, let us all stand. Diyos nung magtutudlo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhi nining tigong, imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Iduko nato atong mga ulo sa makadali. Let us bow down our heads for a moment. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. In this holy sacrifice of the Mass, we celebrate with joy, number one, obviously, for Jesus being with us in the celebration of the Eucharist. But most of all, today, we celebrate also the feast or the memorial of the queenship of Mama Mary sa atong mahal nga birhen nga nahimong rayna sa langit ug sa kalibutan. Rayna sa Dios ug rayna natong tanan. Dili tungod sa iyang gahom, kung dili tungod sa iyang pagkabalaan diha sa paghatag sa grasya ni Kristo kaniya, sa pagsulod sa iyang kinabuhi ug sa paghatag ni Kristo kanato. Busa kitang tanan magasaulog niini. Duyog sa atong natag sa kabanay, si Rose ug si Charles ug ang iyang banay, si Arnold ug si Emma ug ang iyang banay, ilabi na sa pagsaulog sa iyang adlaw natawhan. Ug usab kang Archie ug sa iyang banay, no? Ug si Ara. Ug at the same time, si Mardy ug si Joy nga magsaulog usab sa pagbag-o sa ilang boda, sa ilang kaminyoon. Ug usab kang Weber ug usab kang Anet, no? Or Nanet, ug sa iyang banay nga kita magkahiusa kanunay. Ilabi niya ning talagsaon nga pagsaulog nga magbinisaya ako ug magkinatsila ginagmay ug mag-in-English usab. So duyog sa atong nga pagsaulog nini nga Santos nga Misa, we offer all our prayers of gratitude and thanksgiving to the Lord for giving us Mama Mary as our Queen, our Mother, our intercessor. As we pray for our loved ones, members of our families who may not be with us, kung asa man kamo karon, duyog kamo kanamo as our cyber parishioners, that there will be peace and reconciliation, the joy of wisdom and conversion. Ilakip usab nato ang atong pagsaulog nining Santos nga Misa, intercessory prayers for our sick brothers and sisters, for the homebound, for those who are recuperating, for miracles of healing. Sa bisan unsang paagi, Mama Mary's mantle of protection be upon them to give peace and tranquility, serenity and love. Let us also include in our intentions our beloved dead. Sa tanang mga mipanaw na nining kalibutan, labi those who are close to our hearts. Let us mention them silently and offer them at the altar of God, that they don't only rest in peace, but find joy in praising the Lord in the kingdom of heaven. Alang sa kapasayloan sa mga sala, ilabi na sa mga kalag sa purgatorio, the forgotten souls. Let us also pray for the poor, the exploited, the abandoned, the homeless, those in prison, persons with disabilities and special needs. And we gather all our prayers and praises into one.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mga igsoon, ini nga itong pagsaulog sa Santos nga Misa, pagpasalamat sa adlaw nga tawhan ni Arnold, o gusab sa pagbag-o sa pagkaminyo, no? Sa atong igsuon nga si Joy o si Mardy. Ako di ang sangsangay dahil, no? Pareham dahil mignan, no? And at the same time, sa pagpasalamat sa atong tagsa-tagsa kabanay, ilabi na mga bisdak. And for those who have come to join us in this beautiful celebration, maghinulsol kita sa itong mga sala. Let us call to mind our sins. Mga kita galuoy o pasaylo sa Dios. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Senyor, ten piedad. Ikaw nga mitawag sa tanang mga makasasala, Kristo, ten piedad. Ikaw nga nagdala ka namo nga sa among kaluwasan, Senyor, ten piedad. Kaluyan unta kita sa Dios na makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa atong mga sala, ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Magampo kita. Dios nuestro, que constituiste Madre, Reina nuestra, a la Madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariwan kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amén. Lectura del libro de Ruth. En el tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén, llamado Elimelec, se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos, a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas, una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron allí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilón, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvanse a casa de cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes lo han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó a los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 145 vamos a responder: alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré, Señor, por tu bondad. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra
y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Teach me your paths, my God, guide me in your truth. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Chapter 22, verses 34 to 40. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The proclamation of the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Manglingkod ta palihog, asa man ko magsugod lang sa kos kinatsila. Dios nos manda amarlo a Él sobre todas las cosas. Su amor orienta y dirige nuestros pensamientos, intenciones y acciones hacia lo que es completamente bueno y agradable a Él. Hermanos, recordemos siempre que cuando Dios da, lo hace con generosidad, abundancia, libertad y sin condiciones. Por eso el Padre envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de la esclavitud del pecado y sus antojos, deseos, pasiones, adicciones desordenadas. Dios Padre nos corrige y disciplina en amor para liberarnos del error de nuestras formas erróneas de pensar y de elegir lo dañino y malo en lugar de elegir lo que es bueno y saludable para nosotros. La fe en Dios y la esperanza en sus promesas nos fortalecen en el amor de Dios, esenciales para una nueva relación con Dios, para estar unidos a Él. El Señor Jesús, mediante el don del Espíritu Santo, nos da una nueva libertad para amar como Él ama. So, unsa may buti pasabot ni karon sa atong kinabuhi, ilabi na sa pagbag-o sa kaminyoon, sa promesa, ika nga, the promise of love of mercy and joy. And most of all, also pagpasalamat sa Ginoo sa adlaw nga tawhan ni Arnold. Unsa man kini sa inyong pag-anhi karon?
Usa lang ba kini ka adventure nga diin pagkahuman ini dunay pakals. Paghuman sa pakals, kinahanglan mo pahuway sayo kay mudagan adto sa Lake Mary and enjoy the beauty of nature. Kung mao ka na ang naa sa atong hunahuna, dili yun na sayo. Pero ang pinagkanindot mao ang atong nga pag-anhi o pagsaulog sa Santos nga Misa, usa ka pagsaulog o pagdayeg sa paghimo sa Dios. Una sa tanan, sa kinaiyahan. Paghimo sa Dios sa kada usa kanato. And most of all, paghimo sa Dios sa paghatag kanato sa higayon, sa pagdawat, sa grasya, sa paghigugma. La gracia del amor. Del amor de Dios, greater love no man has than to lay down his life for his friends. Mao ka na ang nahitabo usab sa atong kasaulugan, dili lamang sa anibersaryo sa paghinigugmaay, kung dili ang pagsaulog nato sa pagka-mahal nga Birheng Maria, Reyna. Reyna sa langit o Reyna sa kalibutan. O bilang Reyna, ato kining nasayran nga iyang gipadayag ang iyang kinasingkasing, makahulugan nga pagtubag nga oo, a real sí, a real yes to the Lord. Sugod diha sa Annunciation all the way until the end, till the death of Jesus and the joy of the resurrection, where Jesus has gone up to heaven for His ascension, now by that power of God's love, recognizing Mama Mary in all and everything, atong nasayran nga siya usab dili lamang ni kayab ngadto sa kalangitan, kung dili gihatagan siya korona. Korona dili aron iyang ikapanghambog kung kinsa siya ug unsa siya ug unsa iyang nahimo sa kalibutan. Ang korona nga gihatag kaniya, usa ka korona sa pag-alagad kanatong tanan. Usa ka korona to become our mother, our queen, a mother and a queen who takes care of each and every one of us. Korona sa pag-alagad kanato. Diin iyang gipadayag nga sa iyang pag-anhin ining kalibutan, kanunay siyang nagasubay sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, being with us, interceding for us, and giving us visions through her apparitions, through her miracles, through her mantle of protection. Ultimamente, we begin to come to realize how the Lord has given us Mama Mary to really show that everything in this world is definitely grace from God. Busa, ang atong mahal nga Birhen, nagpadayag kanunay nga niining iyang mensahe karon sa pagingon niya nga, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on His lowly servant. Bisan tudog siya, reyna na sa kalangitan. Bisan tudog siya, reyna na. Diha sa garbo, sa nabuhat niya nining kalibutan na, apan sa iyang pagkamapaubsanon, through that humildad, through that gift of humility, she still continues to praise and magnify the Lord. Mausab ka na ang atong nasayran, ilabi na diha sa atong unang pagbasa. Our first reading invites us of that beautiful love story. Dili ni ingon nga romantic story, but it is a love that really comes from deep within the heart. Doon na gani ko'y gishare, gani sa ganihang buntag, ang ako nga gishare, usa ka nindot kayong awit. And this is definitely the story of Ruth. Okay? The story of Ruth in matters of love. Unya, dunay nindot kayong awit nga nagaingon. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God. So sa ato pa ang relasyon nga gipadayag ni Ruth diha sa iyang mother-in-law, usa ka pagpadayag sa hingpit ug tinuoray gayud nga paghigugma.
Bilang bana o asawa, si Mardi o si Joy, among danang mga minyo dinhi karon. Unsa pagayud kaha ang nagpatigbabaw sa inyong gugma sa usa-usa? Aber, tungod ba sa inyong kwarta? Tungod ba kay piskay pakamuglawas? Tungod ba kay dunamoy pari-pariho og mga pangandoy sa kinabuhi? Pero dili ba nga diha sa kaminyoon susama sa gisulti ni Ruth diha sa iyang kunyada, iyang gingon nga, wherever you go. Doon na pagani, ang sunod na nga phrase niyon, wherever you die, I shall die. Ningon pag siyang, and there shall I be, buried beside you. Lupig pa'y ba nag-asawa? We will be together forever. So, kaning mga pulungan ni, dili ni ako Dili ni usa ka komposisyon lamang sa usa ka awit. Usa gayud kini ka tinuray nga pagpadayag sa usa ka istorya diha sa atong karaan nga testamento. In the Old Testament, that story talks about the beautiful relationship. Okay? And your God will be my God, and we will live forever the rest of our lives. Atong nasayran sa kaminyoon, mingon man mo nga, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until further notice. Or maybe, until death do us part. Pero ang gipadayag sa atong unang pagbasa, hangtod gayud sa kahangturan. Mao kana ang covenant. Okay? The covenant of God and man. That God will always be there. Even if man is unfaithful, God will always be faithful. Por eso, atong nasayran sa atong ebanghelyo, ang pagpadayag kung unsa bagayud kaha ang tinuuray nga paghigugma nga gihatag kanato diha sa kinabuhi ni Mama Mary. Walain kung dili ang tinuuray nga duha kalig-on nga balaod nga atong pagapuy-an, atong ipadayag ug atong ipaambit sa kada usa. And that is unsa ganitong number 1? To love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, with all your everything. And ang ikaduha, to love your neighbor as yourself. Pero una mas, atong nasayran, nga atong ginuuningon siya nga, dili lamang love your neighbor as yourself. But iya bagayong gi-emphasize ngayon siya nga, higugmaa ang imong isigkatao, susama nga ako, Jesus Himself, nagahigugma kanimo. And that is the game changer. Nga kita sa atong paghigugma, dili lamang sa una-una, dili lamang sa atong mga emosyon, dili lamang sa atong nasayran o nahibawan, kung dili ang gugma nga nagagikan, giugmad diha sa grasya nga nagpabilin nga gugma nga tiunay, gugma sa Dios. Ug manghinaot ako nga kitang mga bisdak atong mapadayag nga kining gugma magsugod gayud sa usa ka banay. Bana ug nanay nagkahiusa. And that's what we say family. F-A-M-I-L-Y. Father and mother, I love you. Iduko nato atong mga ulo sa makadali ug daygo nato nga ang pagkarayna ni Mama Maria, usa sa pagkarayna sa paghigugma, sa pag-alagad, pagserbisyo, and most of all, the queenship of her sacrifice for each and every one of us. For indeed, her yes will forever be a yes for our salvation. Señor Jesús, tu amor sobrepasa todo. Inunda mi corazón con tu amor y aumenta mi fe y esperanza en tus promesas. Ayúdame a entregarme generosamente al servicio de los demás, como tú tan generosamente te has entregado a mí. For all this we ask through the intercession of Mama Mary.
as we all together say, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Change my heart, O God, make it ever true, and change my heart, O God, may I be like you. For if we love one another, God will live in us in perfect love, says the Lord. Oh, how I long to sing you a song of love, to express the happiness that is within my heart. Oh, Mary, the Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. When I'm happy, you are there to share it with me. When I'm grieving, you are there and you console me. Oh, how I long to sing you a song of love, to express the happiness that is within my heart. Oh, Mary, the Queen of Love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Mga igsoon pagampo kamoro ng ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Magampo kita. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María, y concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz como víctima inmaculada, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga kami magpasalamat kanimo, ilabi na ang pagproklamar sa imong makaayo ug sa imong matinud-anon nga mga santos, ug niining higayon nga sa kahalangdon sa among mahal nga Birheng Maria, kami nagasaulog ilabi na sa iya nga pagkabalaan nga reyna dinhi sa among kalibutan, sa kalangitan ug sa tanang lugar sa among kinabuhi. Pues, en verdad, has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio el autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa kalangitan, kaming tanan nagasaulog ug nagahatag sa among dakong kalipay diha sa imong presensya. Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor.
Hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag siya nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, mihatag sini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug siya miingon, take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkapanahon ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi, nining kalis sa among kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming himong alagad nga moalagad ug mopadayag sa among nga pag-ampo ug pagbayaw kanimo niining imong presensya. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Remember also, Lord, your church extended throughout the world, especially for Pope Leo XIV and Myron, our bishop, and all the clergy and the entire people you have gained for your own. Hinumdumiyo sa bangamong mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Nining higayuna atong ipadayag ang atong mga mahinumduman nga mga kalag, ilabi na sa atong mga tipik sa kinabuhi. Kaluy kaming tanan ug himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa iyang asawang ni San Jose, ug sa tanang mga apostoles, ug ang tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. For through Him, and with Him, and in Him,
O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. And now, at the Savior's command and formed by divine teaching, altogether kitang tanan, ilabi na sa ato nga pinulungan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon alawan. Ug pasaylwa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. La paz del Señor es siempre con todos ustedes. Atong ipadayag ang kalinaw sa usag-usa. Gracias. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit nga mudawat kaniya nining balaan nga panihapon. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
the body of Christ. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Lawas ni Kristo. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from your grace that I've found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Magampo kita. Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, kaluyan kami kanunay sa pagsaulog nining bangkete nga halangdon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and the snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, that thou, Prince of the heavenly hosts, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, mukun sa dunha diha kaninyo, kanunay. Salamat sa Dios. A song on my lips with love in my heart, I go my merry way. The sun in my eyes, the sun in my heart, lights up my steps from day to day. Every road through hills and valleys leads to heaven by and by.
And the wind that sweeps the alley points the finger to the sky. A song on my lips with love in my heart. I go my merry way. The sun in my eyes, the sun in my heart lights up my steps from day to day. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.